गुड इव्हनिंग. कशे आहे तुम सगळे? जाय दिसांनी व्लॉग परतून स्टार्ट करता आणि मातशें येता चड बिजी आसलो ताका लागून ब्रेक घेवपा पडलो. ट्राय केल्लें कंटिन्यू करपा म्हळ्यार जावना. पयलीं 2 दिसान व्हिडिओ घातलो, मागीर मातशें ब्रेक गेलो 2-3 दीस घालून आनी आज परतून स्टार्ट करता. सो आयज हांव वयता काजू. सो बेसिकली त्या कोंकणीन काजू म्हणटाय. सो त्या काज पुजावपा, काज ओडू म्हळ्यार ते बी सेपरेट करूं आनी मागीर आख्खो नीर काडपाचो फूल प्रोसेस म्हणजे एक्सपिरियन्स करपा वयता. एक डॉक्युमेंट्रिएशनूय की म्हणजे कितको जातोलें आनी तें सगळें आसपा म्हळ्यार एक बेसीक अशें लायफ एक्सपिरियन्स अशें की कितको कोताय तें. आनी फ्रेझरार रावता. हांव ऑलरेडी रेडी आहा. सगळे कॅमेरा जितल्यो वस्तू बी जाय त्यो सगळ्यो घेयले आनी आज फ्रेझरार रावता. भायर सरतले ते आमकां 3 आपयलोले म्हळ्यार आतां ऑलरेडी 2:30 जालें. सो चुया मातशें टायमार पावपा ट्राय करताय कित्याक ती आमकां लागून रावतली स्पेशली. सो आम लोकेशनाचेर पावले म्हणजे ज्या जाग्यार काज काडटाय थिंगा आनी ते धाकटे अशको गॉरेस बांदिला कित्याक म्हणजे अशको रावपा अशें. सो आम आहा हिंगा रावताय. ते काज काडपा म्हणजे एसो वयतले. सो आतां ते ए सायड खंयच्या गेलाय. सो ते एशो वयता आतां आमगे वयता खंय. आम मातशें लेट पावले. आम बापयलो 3 म्हळ्यार आम 3:10 पावले. सो ते भायर सरलोले. आतां चोया म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट कितको जाता तें. आनी हीट सारकी एक्स्ट्रिमली चड अशी खबर ना कित्या लागोन तें. सनस्क्रीन बी लायन रेडी जाले हांवें. हो कसो घेवन येयल्लो मातशें स्टिकी ऑयली अशें प्रोडक्ट आसले सगळे ऑयली सो रावता आमी आमच्या कितें आहा तें आमी शुअर ना म्हणजे एक्झॅक्ट कितको जाता तें. सो आमकां एक न्यू एक्सपिरियन्स अशें तें. तो सायकल घेवन थिंगा पळो आनी माथी हाडो लागलो. हेच येयलो फ्रेझरा उगडास येयलो कित्याक पयला तेगे शिकयता तो सद्दां माथेक मेळटा दिसती पडटालो. आख्खो तांबडे आसलो असो माथे उगडास आहा तुका पयला तुमकां थिंग स्टिकर शो हाडोवचो थोडो. हांव तेगे थिंग स्टिकर शो हाडोवंक जालें. हांव सगळे व्हडले भुरगे ते हेटाले. हो एकलो माथे रेबडा हेटालो. बंद करे बस फकत एकू काज आहा हिंगा त्याचो कितू काज आहा त्यो. सो ट्रेल स्टार्ट केला आमी आनी म्हाका दिसता आनी कितू टायम भोंवता आमी आतां 5 मिनट. ओके आनी एक 5-10 मिनट्स कडे भोंवोन आनी काज फूल जावपा तेगे टूल बरें लायक जाल म्हाका. येती आत्ता काज केलो मरे. काज कर कितू आता जास्त का आनी आमगे तेच जाल्यार काज सोदू पडटाय. वयर बरी पिकलो दिसता तुका. इथे बरी आली शट. हय ह्यो काज अशें कोता बरो काजू भासाचे म्हाका एक बरें रूच येयले अशी काज खावपाची. हांवें पयर हायल्ली एक तितू बरो आसा ना. नुया गेल ते दर मातशें म्हाका मेळ्ळो तो मातशें थंडी आहलोली. मातसो बरो तसो फ्रेश वास तसोय असो. आई रेड तितू हें जायना अशको मातशें आंबट अशें मारे त्यो. ही केद वळखा रे चोय आख्खी फूल. तू हे सायडी आहे मरे काढ नाही. टर्न मानत होतो तो म्हणतो आम्ही बेजार घाताय. चल आता फ्रेझर हाटीचे एक सोरो पडो जाओ कितू अमेझिंग कॉन्टेंट जातलो.
तो सोडो पाय बाबा बाटा देखो येला हालच्या स्पेशल होई मग धावता तो या साईड येतो फायनली एक काज मेळ म्हाका एक फोटोग्राफी चला तिथे हा ही जाल्या फुल 100% ना रे मातशें ग्रीन हे लायन दिसची पडटा म्हाका तेजे आजू चोयतो न्हू आनी बरें जाल्यार तुमची इती न्हू सकल पडटी नाका नाका असो फ्रेश जातलो इका जात खायला जाल्यार आत मातशें हेंच जातलें स्टिकी ताका लागून हांव एसी दोता तुगे हुडी घाल अरे हुडी घाल रे अरे काय जावपा ना घे अरे घे रे अरे फ्रेश आहा दिंक ना काय ना घे अरे फकत एशको बेस्ती दोल्या वाशी कर काज काय जावपा ना अरे ते हाय नाय कॉट मिस ताका केशा बऱ्या आख्या तोंड लेपडार बी हा एक्चुअली ना बरो अशें टेम्पटेड आसतालो आतां म्हाका केन्ना काय ती काज खायल्या पुरो जाल्या हय रे थिंगा सो आतां मातशें ट्राय कोता हे टूल घेवन काडपाक अंडान पोल मार्क चोल्या चोय हे तेगे एसको हिल दिसलो पूण चोयल्या बोडेचो कुडको अशें करून किती सेकंड जाला सो आम एशींतल्या गेलो आनी रोखडे इसो भायर येयले म्हाका एशको दिसलो की आम एशको टर्न माताय म्हूण म्हळ्यार रानां बोंद बोंदा कडकू ना आमकां आनी जायत्यो काज जाले आनी आतां वयताय रावंड 2 फ्रेझर तू हाडल्या सांडोशी तू यो जार बरोवन बेगीन वची सांडोशी म्हणटा केन्ना धांवन येता पळय तू कोण आलो कित्याक साथ धांवपाकू बळ्या असो आसा तशा गो धांवत तूं हे भाटकाराचे हे बोर मेणाचे बी हात दोन पुकी सो एक राउंड तेशमान हांव आतां पावल्या मेन रोडाचे मेन रोड म्हळ्यार हो रोड जो आम त्या एक्झॅक्ट लोकेशनाचेर गेलो तो आनी आतां वयता दुसरे सायडीर रस्त्याच्या आज म्हळ्यार मातशें अशें नॉर्मल आहा केन्ना रे सारको चड गरम म्हटलो चलोन वयता म्हाका एक बोर्ड मेळ्ळी आनी बोर्ड चलपाक अशें म्हाज्या नॉस्टॅल्जिया जाली की आमी पळय ल्हान आसता असो बोर्ड मेळ्ळो म्हणटरी आज गन करून खेळटाले राव डोंट स्टार्ट अ वॉर तुझे गन तुझ्या बाजूला पोकेले ए बघ मग आग ड्रॉ आमच्या फुटोल्या भुरग्या मातशें हेळटाय वयता बार खावपाक सो काज काण घेवन येयले आमी आतां नेक्स्ट स्टेप बियो ओडपाच्यो काज काण मातशें जार जाला आमी ताका लागून रिफ्रेशमेंट असो येयले सोडा सॉफ्ट ड्रिंक उदक सगळें आनी आमी चोयला येल्लो स्टींग हे चोय फ्रिजी ऑल्दो स्टींग लायक जायना आमकां म्हळ्यार आमचे तितलें येल्लो आहा तें मातशें ट्राय करया म्हूण आतां तितून तोंड नाय सो भाई सो स्टींग आनी च्या टेस्ट कसा आहा तो
वास अशें ते फ्रूट बियर येता तेसो असो वास ना रे तुझ्या घरान ते फ्रूट बियर बील तूं बरं मरे हय हय तेच असो वास असतो तेजो नायट फ्यूल खंय एकू बार ट्राय करपाचें पसून हांव घेवपा सारकें आतां हांव येताय म्हळ्यार काज ओडून जाल तेंगेल्यो चोवपाक कितें बोट्स आसा बरें कलरफूल हे अशें अशें आख्खो पिक्चर सगळें माडून जाल म्हणटकू ते हितू वताय आनी मागीर तेजे वेल्यार ते स्टोन्स जाता सगळे final results Nero try कर रे first fresh Nero इधर गुड इधर वाहू नॉनी आणि तो जॉन दोन्ही सेम झाले तो जॉनी extremely sweet अभय हा टेस्टर आहे राव गेलो लागतो जाय तोच पहिले काज काढली त्यात ऑलरेडी अर्धे तास ऑर्डर आहे extremely sweet तू गोड आहे रे सो आवर जॉब हियर इज डन न्हीद चड मेळ्ळा आमकां कित्याक जायत लूट आसलेली संडे आनी सॅटर्डे चड लूट हिंगा आतां थोड्या फाल्यां लूट आसतली कित्याक हॉलिडे म्हूण ताका लागून चड मेळना आमकां बट ओवरऑल एक्सपिरियन्स बरो आसलेलो म्हणजे आमचो जाल्यार सगळ्याक कितको वस्तू जाता त्यो आनी तुमी एन्जॉय जाल्यार आसतली व्हिडिओ चोयन सो आतां वयताय घरा आनी म्हाका आज सनी भायर सो तेजोसो लागलो पावस चडटलो आनी वेदरूय जाला तसलो पावस झोडपा सारको असो रेसर झाडी लागला नीर मेळटा दाखय म्हूण हो बरो अशें करून हो म्हाका सोदा मिडल बॅच असो म्हळ्यार ह्या सायडा जो लोकांक मेळ्ळा न्हू तो सारको अशें करून वायट ऑलमोस्ट वायट तसोय असो आमकां वायट लावल्या आं ओके धरू एज कलरचे एज कम्पेर्ड टू दॅट ना रे हो पयलींचो तो मागीर ताजे फाटल्यान हय तूं हे मातशें अशें करता मिल्की आसा थंय तो सारको क्लियर सो आतां वयताय घरा पावस झोडपाक स्टार्ट जालो कितें मारे आमी पोड गार वयता आमी तेन्ना फ्रेजरान म्हाका उगडास केलो की दाखोवया म्हूण उराक कितको काडटाय तो ते म्हणटाले 17 टायम्स 18 टायम्स म्हाका खबर ना ते एग्जॅक्ट कितें हांव हिंगां सांग आतां म्हळ्यार म्हाका सांगता सर म्हळ्यार ते हिंगा तेशको फर्मेंटेशना उत्तो सो ते तेशको बबल्स येताय तितूंतल्यान अशें करून सो ह्या सगळ्या स्टेजीस म्हाका सदां फर्मेंटू जातो तो कोणू आहा जाल्यार सांगतालो एग्जॅक्ट कितको जाता तो निरो सॉरी उराक आनी मागीर हितू घाता आनी ते स्टीम तेशिल्ल्यान असो हो स्टीम आहा तो कंडेन्स कोताय सो हितू एक पायप आसा तो हितूंतल्यान असो स्टीम येता तो आख्खो हे हितू हें जाता हिंगा मागीर हें लायताय ते तेंगे बॅरल बी कितें आहाय ती सो हितूंतल्यान येता म्हळ्यार ते कितें उलयताले की 16-17 टायम्स कितें तरी हें करपा जाय म्हूण तेदो तो अशें करून बरो स्ट्रॉंग आसात म्हूण सो हांवें म्हळ्यार लेट अस आस्क इट फ्रॉम द एक्सपर्ट आनी आंटी आपयला आंटी मातशें सांगे कितको जाता तो राखो हय आं ओके आं ओके ओके रोस आम बोल्ला आं हे मागीर तेजे दवरपाचें ओके
आनी हेमा एक मात लावपाची आं आनी एशी लावपाची ओके ओके भायर सोन नावपा तितले ना हय आं. उब भायर सोन आं लावपाक ओके ओके मागीर ती उब येता न्हू तेका हरकोत्यात न्हू उब येता ती मागीर एशी सोन भितर पायपाक हय त्या पायपांतल्यान सोन मागीर वच केन लावपाचो हिंगा आं एशी ओके. आनी हे हितून घालपाचें भितर आं मागीर ती उब येता ती मागीर सगळी हितून पडटा ओके आनी तो उराक हय ते मागीर उराक ओके ओके आनी मागीर हे उराक न्हू हय पोत्तून भाणां भरपा मरे आनी मागीर तो कडक सर काडपाचो फेणी मुट्टी आं ओके सेकंड टायम काडटी फेणी हय ओके 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 आनी ते कितें अशें को 17 टायम 16 टायम कितें कोता ते 70 बोरी आनी ते कितें म्हणटा ते अशें को ना आतां कितें आतां आमगे गिरांव आहा हय आतां हो तरी इतलो तो सर जालो न्हू हय तेका मरे गिरांव लावपाचो बाटल्यान घालून आं गिरांव म्हणल्यार गिरांव म्हळ्यार हें आसता भितर आहा दिसता म्हाका आं ते मरे कोळची कोळपेची आं ओके बांदिल्ली. आं तेजे नंबर आसताय आं ओके ते आतां उराक म्हणटा काडटा सवळो गिरांव काडपाचें आं आनी फेणी काडटी 25 बी काडपाची आं तो सारको स्ट्रॉंग हय, तो फेणी सारको म्हळ्यार फेणी ओके म्हळ्यार. तो सारको ओके कडक. ओके ओके तो ओके सारको कडक कर. आं तशें करून काडप वो दू बेऱ्यार तेतून भरप हिंगसर आं आनी आतां हें कितें जाता आतां हितून तूं रोस काडून तितू घाता मागीर ओके वो आतां कितले दीस उरतलो 3 दीस ना 4 दीस उरतलो आं वो आतां हाल न्हू पर भरपा जातलो हाल सोमार हय वो मंगळारा भरपा जातलो आं ओके अशें करून आं 2-3 दिसान भरप तो रोस ओके ओके कळ्ळें कळ्ळें हय तेका न्हू अशें करून आवाज येवपा ओके, ओके, ओके. रोस जावन तेश करून जावपा जाय वो. आं काय आवाज येना न्हू ना, हिंगा आवाज ओके येना. ओके ओके थंड ओके जावपा जाय गरम आं. आसतना भरप ना ओके ओके ना ना सो आनी कांयच अशें करून आवाज येत जाल्यार कांय करपा न्हू प्युअर तशें करून कांय घाल थोडो लोक घालताय साखर बिकर घालताय आं आमी गायनाय आं ओके आमगे सा प्युअर बरें बरें शेणी पुसून आमगे प्युअर ओके, ओके. काडटी ती सगळी ओके आंटी थँक्यू आंटी थँक्यू आमकां जायत इन्फॉर्मेशन दिलें आंटीन आमकां खबर आसा ना कितको सगळो प्रोसेस जाता म्हळ्यार आंटीन आमकां मातशें क्लियर केलें जाल्यार आमी कोणा कितें विचारलें जाल्यार आमी सांगताय आमी दुसरे लोक सांगनाय तितलो आमी कशें करून हें कोन्या आमी सांगता हांव कॅन घेवन येयलें चल आंटी वयता आमी ओके सो तुम चोयले आसतले जायत जाणां हे व्हिडिओ आनी हेगे बरी फेमस हे येल्लो वॉटरमेलन जायत जावं म्हणटा कितें पायनॅपला भाशे लागताय म्हूण सो आमी म्हळ्यार आज ट्राय करुया आनी पयर फ्रेजरान शेनशा दाखयता म्हाका व्हिडिओ सो हांवें म्हळ्यार हें करुया म्हूण दी जीपे घातला बरी जोड आहाय मरे ती ऑल्सो हांव सांगपा विसरलो ती हूंय अमेरिकान सो बी हाडवली अशी म्हाका फ्रेजरूच आवता ना रे करेक्ट रे अमेरिका आं ओके 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 पात्रम भेटेल आं ओके ओके व्हेरीफाय घालता अमेरिका सो हाडो पूण आतां अमेरिका कितें जाता रे वॉटरमेलन मागीर त्यो त्यो पपाय कित्याक दिसता रे अशें करून हय आतां आमी ट्राय करता आनी सांगता तुमकां कशें लागता तें सो फायनली वॉटरमेलन ट्राय करता आनी एक्झॅक्ट वॉटरमेलन अशें जाय जाल्यार व्हिडिओचे चोयला पायनॅपला टेस्ट लावता आनी एक्झॅक्ट सेम वॉटरमेलन फकत येलो आहा म्हूण आनी तो हायबेस्ट येता कितें हूंय अमेरिका आसा तेजे बी हाडल्या आनी एक्झॅक्टली द सेम we were successfully scammed so okay हो व्हिडिओ हिंगा एंड करता आज मातशें एक न्यू एक्सपिरियन्स आसलो म्हाका कित्याक हांव केन्ना वचना म्हणजे अशें को काज काडपा आनी सगळें म्हणजे आखो प्रोसेस चोवपाक सो बेजिकली जेन्ना वयता त्या जाणा फकत तो काज माडयता त्या प्रोसेसाक कसो पावता हांव आनी मागीर तो लास्टान नीर येता तो तेज्या पयलीं बी हांव केन्ना गेला म्हणजे अशें कितें कोताय आनी तें सगळें केन्ना चोवना आनी आज हांवें चोयलें फिलूय केलें थोडो पार्ट जमजण करूं जातालो तो केलोय बीन आनी बरें चल्लें म्हणजे अशें कितें न्यू ट्राय केलें म्हूण आनी हांव जाणा तुमकां हो व्हिडिओ बरो लायक जाला आसा लायक जालो जाल्यार चोको लायक बटन आसतलो टॅप कोराय कमेंटूय एक माराय कितें बेजीक तुमकां लायक जालो तो कितें कमेंट माराय आनी ओके हो व्हिडिओ हिंगा एंड करता सो I hope you have liked the video. If you have liked it, please do like, share, comment and subscribe. Till then, see you in the next video. Bye.